Ivia do the rowa, ivia do the risi, waya wa baby nege hai. Ugie ni ma uve program ni mana, waya program nana. Agbakma Olita TV. Edene na, emi onwe ni mama kabe emi ebe our YouTube channel na. Ema have present ma wa bedene. Na la wo na khame, e ma ya fe ni ruo wa na khame we ugie obebe la. Agbakma Olita TV. Na adina doge abo se ba ya fefe na kamiyan na lago na kemiyan na go ma be share this our YouTube channel Agbakma Olita TV ni mo ya fe ni be the link ni make na won wa ya wa wese me no bi wa otin wa Stanley Omos man the good man mo kan presented interview oge de na o bia no be gyon pe mamba no titi e so bi o tu le gba ya fe ogwimaro wa be de ne iya iwo ya fe wa oluwa ohun wa likely lo de be ma se gbe iye no pe gi o pe ma ba no ma pe wu no ra pe ora jo won o titi e severi yo mi da na e mo e ba we de iye e o ma be iye to boy no Chief Dr. Agbakma Olita aka the Obito Commando the Ukoni Webo of Fudoland. Baba Obokia. Yes. What again? Ye to boy or me dianenia. Na la wo na to tase na yo boka me wane ni ruwa ni aladia we Dr. Agbakma Olita aka the Obito Commando ni metie no magie nya or yi ban be gyo me baba. Ore wale na to ta uda ebi ni mahia no kan e music ore no we gwi man gon e program le tene wa ya wa wese Chief Dr. Agbakma Olita aka the Obito Commando the Ukoni Webo of Udoland obohian baba no more domo wese to fancy we all my fans ni ro wa ni risi ya fe ni re Nigeria ni ro tewebo ni ro tewo ya fe wa domo wa ya wa wese egbe me ya zuluga gbe me eseme ya pomuwa ugie be no teme tai ni mare dodo de ne na wa ya ogbon so agboye se ti we mi no je wo ya fe no like e iga teme no gba wa iri be ilawa iga ti do ma gba wa ri ni la wa ri be ni fo an wa ri me la wa o wa domo wa ira me wa iye me wa etime ni yayo ku wa ko so lo bua wa yese wa domo yes o time money awe na la onari oni eta yikebe we no la howo agirie no ma be la agirie oni fo na ye be rie ilawa wa ya wa wese baba na ni an de ege na dia ke e dia ho ma sa bono o tai so no be ru wori we be ni ke oni bi gbe na no kan won e to boy wari wana Chief Dr. Agbakma Olita baba unu gbo gi je nu we swing music okay iya do rozo mo e do ni lo wa do ni risi lo no ti ma ta e bon 85 Iwe first freedom obe master okay o ma me na call is okay ilao iran o to igbe sabu ida we de to ma me na ni edene na igbo e wa re position ni ga je na e dawe gbo wa re ayamu mu ma gba wa re ayo mi gbe sawe ta ya arugbo pupu ihun ya so e baba da ma me na ni baba we si so ni wa 85 Iwe first freedom owo wa okay oire 92 ina do worry buy okay ere de worry buy ni ose mele idada no be je ose okay e ma ye na o yera we yes yen ri be worry yen ore be do agbimo titi we ose mele worry o idagbo yen worry idagbo yen na ni me ka o we ni me ikwe ni ado we pe worry idagbo ẹ̀dá gbéyàwó ẹ̀ ọwọ́ mi dẹ̀ gbé ẹ̀rá nu. Okay, now wa dame ne Dr. Haina 1985 or we freedom. Only a freedom na wa hin
so mo ba no gbe so we ro na awa han we marriage o ya mu go jo hun ne wo ke eribio yi kakabo akedo tie wa ya fe we na di dagbora lori e bayi o ni o gi go na mu yo hun de na mu go jo hun ni e de we awe marriage so e dey na we 1985 o we freedom obe baba no ma egun era me ge doctor Kolisoke Ilaho 85 we so mo pa no me don dada give we work dagbo in oro we je yin we iyan re gbe wona yin re gbe lowo e o gi dagbo in 92 that kind 91 that yawo okay me go do 92 me kuna we titi na kakabo me ke de we second freedom ni okay and what I don't know ono you freedom of 85 before freedom akawe yi ko kere ne ya na la bola ke won ma we freedom ugbe so e ba sai ko ha ma we umuku na e wo do we freedom ya ake yi le ya we freedom so since 1985 to fear 2000 to fear this 2020 that's about 35 years ago papa oni ri ma we o fe no boko ya mo be atetola be teja o ge gbe so we pe fa we ya die be that is the power freedom we freedom ni me ku mi na e me da be ikage that is Dr. Agbakun Olita the Obito Commando and on top of that one where am music or you know what you time na gba na we erima Kolisoke Ilaho or my music apart from no we have iwe music no ya iku ade when we my music when I turn even na dey amu what I don ya bungbe be wo salo boy be jimu ko we ran be my music na na Kolisoke boys bun ni mai wona o wa me first boy me obi reason boy ni ga hin on the man trailer driver you know my music na ya wona so mi mai be we wona na o be ran mi me wo ni so when we no je na ami kujo be so be akule le ri ma on be so be kule le ukodo okay understand yes sansi agbobo oge eaters okay no ire we bona re jam yes so me wa dele ya hian da ere no me wa emi ku ejo wo so gbe so boy me na wa do agreement o bon okay that your senior boy ta ba we senior boy na tell driver na Batie Michael okay Michael ni na do agreement o bon so bayi ga ro hian ne wọ́n wẹ́ agreement lọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ yàpá yà wẹ̀ wọ́n lọ́ yà láyà trailer driver ohun àwọn àwárí gbọ̀sọ̀ àwáwùpọ̀ mẹ́mí kúrò ìkúrẹ́ màkà ìrùwà gáyé yóò tọrọ wíwí gáyé ní kẹ́bù ẹ̀rẹ́ o mà ìrùwà yóò tọ̀ báyìí làjẹ̀ má yà á kú. àyà gbé bọ̀ àyà gẹ́gẹ́ láti gbé mu gẹ́gẹ́ gbé mu so báyìí àdé máa do orí ẹni ní gáyé máa ìrẹ́ wọ́rọ̀ àrùwá ni ọ̀fù máa fà kó àdúró gbọ̀sọ̀ máa kiri máa wù wẹ́ríà ẹ̀rẹ́ ní iye ìwé gbàgbé tó máa lè pẹ́ bọ́ mọ́ pàánù ìwé tó late agẹ́rẹ́ ọ̀nà ìdúró so ìyẹn ìfa lẹ́wà kíyàn ní àyè kìnnì mọ́nà wù náà fẹ́ náà wẹ̀ bẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ yà lọ́wọ́ kíta náà yà fẹ́ lẹ́gìyàn àhíyàn ní àyà àhíyàn lẹ́dọ̀ tó gbọ́n yà àhíyàn àtẹ̀bá ẹ̀dọ̀ àfíẹ́fẹ́ o ẹ̀dọ̀ àfíẹ́fẹ́ o ẹ̀fí ẹ̀sọ̀ wíwí lábẹ́ kìlá mi kú bẹ́ẹ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn wọ́n mà àmì kú náà nù gbèsò máa wá sí ibà òbí òye mi àwa déètì ìhùn yà gbẹ o àgbọn yà gbọ ìrẹ́ yà sọ o máa gbọn yà sẹ̀rá ní yà fẹ́ ní kùmẹ́kẹ́ náà sọ máa bọ́ èdè máa yà dùn ẹ̀hìn gbèsò bẹ́ẹ̀ náà yẹ bẹ́ẹ̀ miẹ̀sọ̀ náà sẹ́ àbẹ̀ mọ́ ẹni máa àbẹ̀ mọ́ ẹni ọbẹ̀ sọ bọ́ gbèsò àyè bìdùn mú ni máa kọ́ bọ́ pín ní bẹ́ẹ̀ ni àbẹ̀ yà ikú ẹ̀ so máa yẹ zẹ̀ dòmíà wẹ́rẹ́ òní ẹ̀yìn ní búdó yà rẹ̀ wá gbàgbé tó bọ̀ ní bàbí bẹ jẹ ìkóná bẹ Obiome super sound yes boy menu okay owelu boy yes boy menu agbons obitese yes boy menu osayomoro obitese boy menu mo mai wona egogo no la yes boy menu onigo ne gbegba na boy menu okay otosebo ima otosebo boy menu
ní abúgbé ẹ̀dá mẹ́nu yẹ gbọ́n ìyàwó ní tàìlẹ̀ na ayẹyẹ ìyàbùgbé ní máa so máa yá fẹ́ kó yẹ gbé àhàbà jọ́lé ó sáyẹ́ǹdẹ̀ wọ́n ní bèrè wa so yá ni máa ìmúná ìyàbù pàkàpọ̀ ẹ̀tì yẹn tó sàlóbọ̀. ẹ mọ́ta ẹ̀gẹ̀lẹ́ náà kẹ́ unu egbe asẹ́kì la lọ́sẹ̀ bẹ́ bú mi ẹ wọ́n ní doctor my music ó biri ẹ̀yẹ́ nù how you money na wey no ya sọ music yẹ òpó náà sọ music ẹ bọ́ ẹ̀sìn náà ẹ bẹ̀ my music ọ̀wé sùn yẹ nìbù wọ́ ẹ asẹ́gbẹ́ ẹ no ẹ̀dẹ̀ náà ẹ̀ náà bí yà with freedom and all ẹ kò náà make sure your freedom ban una wẹ́ udẹ́ gbẹ́dọ̀ wọ́ kẹ́ second one lọ rí báyé ní so 92 91 we idadana we ona we the well 92 so no yere don dada wa is it's like oh you know we have ye yes so you know we have ye so I don't know well any issue because there was a program about this it was YouTube program so I know where when no ya training at least people have some understanding or so we know ya put it so what's on at least because wasi kagbegbe don dada edionze obiera biye e ma ti lare the boy wa ya jagbon ri are e han no na ti ka musaba wa made a mistake ti won say o ti won say musician ti won say kekan wo but osori ma wo e o say obiera biye ebi na sunu ọkọọnù ogi asun 2 o'clock wa sunu ina ti ẹ tó mú dakere eri mẹbẹjẹ ni so kíáwé dẹsẹ normal kí ẹni yà fẹ ìyẹwé hàn ọbẹ mú oyè ọdọ so mẹbẹ mú oyè ọbẹ rẹ diàn so but màwé máa gùn dẹnu máa gùn sẹtì màwé wọn ní báyìí nìyẹn o máa yẹn mawe mai bai gude ni wandu seti mawe mabe mai aseto ezi mawe ye na aseto wan egi mabe gun yes so don't kill him mawe so iyan yo yan we dada bulita iyan gu o be iyan ye ma aseto iyan ya ma ila dan we iyan na e ma mi ya lo ki gboyo ki ye mo iri ala so only that is nu ya mi no saba ya we mi ye ege mi kan na we mu na wo be master me kọlí sọkẹ ní wíyẹ la o so ìwọ máa rọ ìyẹ primary school ìwé yìí primary school kéré wá zẹ̀rẹ̀ jójójójó ẹ music náà ọ̀rọ̀ òun ní wọ ẹ so ẹ̀mí ya lẹ́wọ̀ wá iná like conductor náà o because ẹ̀rọ mi máa kó yọ iye mi máa kó yọ so ọtún pọnú wa kàbọ wà á rí talent náà mẹ wọn ṣe kàbọ wọn mú àwọn yọ ọ senior brother mẹ Felix Olita ọ̀rẹ́ Japan náà so yẹn wà á rí ẹ igi ọdún náà mẹ náà ṣe kàbọ wẹ music náà ní wẹẹdì náà so yìí gẹ náà yẹ àdọ̀tẹ́mẹ́ ní ẹgẹ́ ni déètì wọ́n wá gbọ́ tí mẹ́ni ọtí mẹ́ni ọgbà bí mẹ́tẹ́ music náà ní mẹ́ yẹn ọ̀dẹ̀lẹ́ ṣùmẹ́tì ní mẹ́ òwe rà mẹ́ náà bẹ̀t ọ̀sọ́ ibi ra me ya in short masebi ra me ye imemi ne ra me ya we emi na asun da me mana baba na me na tv ra me na tv ye me ibi ra me akamu ja ibi ji mekere master so okwo ya ne ra me ri ye nya owi ona muna ya fe ya ra we boni aye no so senior brother me ni ona e ti di ma ya fe ye understand so yon dele ebi kuna ni me de igo ga gu ye me yaso at that time so beze battle ni ya mi wo eni ya agreement ye igo ma gu ye ena like conductor na wo be iwe conductor ne igo ni ga gu me ne eye me o ma ko yo ni wo era me ma ko yo ni wo music na ogbo me ya gbe me do he agreement nu so ewu ma paro ni ati eyi o ga ma leti ne ni o ga kin ile liko yan ina be bu ewu ma ni na we ije e music yo ni we telele pa men ji ku ne okay ne every time ya ku me fun awe wa ku yo kan gwa liwo na ala adi yo kan na le yo kan gwa liwo
abe kuma fa do onu we music agreement do gba agreement ya ti rat you re yes e me ya po na no ke bi ku ji o ga ma ndo ma bi jejo ina ye do ma bi ye jo me ya we mu na ina because ya ti ye me ti ra me ye ma ku ejo so egani ra me o chema be Olia Motor Park okay ra me ho wọ́n já tó gbé dání yìí always school yẹn rí ẹ̀mẹ́jọ ní yìí and the music náà lọ ọ̀rí mẹ́kẹ́ gà ní ẹ̀mẹ́yà projì yorùbá mà yìí yorùbá náà ètò tẹ́lẹ̀ ìgbẹ́ náà tó kó kí wọ́n yà fẹ́ náà gómìnà fi ọ̀nà ọ̀dọ̀ gbọ́n agreement mi ọ̀dọ̀ mú di àwọn agreement mi kò ní so ẹ̀dọ̀ yà sùn ìwọ̀n náà ó gbọ́n bá rí ibè sùn wọ́n ní gbódógbódógbódógbódó ẹ̀rẹ̀ rí ibè sẹ́ bí kí ìwé freedom wọ́n yà fẹ́ nàbí ní táyà bọ́n gbọ́ sí yàrá mi kó so ìmísùmẹ̀tì yá yo ìrì ilẹ̀ master gbèsè gbọ́dọ̀ àrí rẹ̀ mọ́ pé sí ìrọ̀pá náà wà yàjú ẹ̀ kàn wà náà wà nígbà náà rí rẹ̀ wà kà ní àjẹ́ náà pèjò ààrẹ mi ẹ̀ so ìrí mi kò pàbí dúró dá mi because me go master me me master me ni me go ke ibiwe me na wa agreement to be master me ibiwe me wa agbe na wa agbe master me wa so e master me na abo wa wogida me re ke ni da me je eri me na ya abo wa wogida so eri me na kapaki so gida be male ni da me re me ma ke na da me ya ye e master me le pack a di ogida me so gida era me re era le na gbe do báyìí era ye ogida so e me ya ro we master me no maje be ke ra je na go master me be eva so e o se ni dada iye le utoto de le to pa mariage my practice will work e do ya la oh e music dey wa enjoy they are the by a bandman then any era no so ye ri like bandman any ye wa here our voice wa here so then you know wa so ya muku me muku na o me wa do muku na kakabo we e master man we abebe na abebe na we ka wa do muku we ya so we get baba ito ya baba da we do we freedom since we ya so go do we freedom so e ba dey freedom we me lare ka wa we freedom we wo ka o that 1985 85 na ka we freedom ka oni because me own me aji kune ni da mo no we no ji o re no e me ya so ba li da wo go o se me ke do sun re so e ga no okay wa have in Dr. Haira Dr. Agbapa later the Obuto Komado owe iya we don dada edioze iya ye na owe iya we ye na ohira we yi odo wa me iya we ye na odo wa me e no kan abo wa do iye me ya fe no hai owe e ma ya hu wi aga me mu eme owe so mo gba no iya we ni ya idolo oni gbegbe wo so what we hon na we ke be hon ya be sie bo igane oga mo po pa wo wan makawa aje iye wo da fún iye wa ri pa le gbe be na iye se wa gbina mo pa do ase mu okay iye ga gbina wo wa ni guyan be na o ise be de ga imune how we gbo tinu ko ya bi o no be ya bi o wo wa ni eyan ifa aye bi e di awo be gbe iye wo isami e fa wa la be true ma yi gẹ́gẹ́ ni yan iwe mara e mo ni ya de yan igwa lo ji ga fi baba ki se ya ala wo don dada ediose and Dr. Agbapa Olita akowa me eyan akowa me be gwi eyan be dolo oya ma wesi this chief what ya we ba ye ba ni what gele ya de because na ya ti we chief Dr. Agbapa Olita the Obuto Komado awuko ni we bo fu do land we ba wa be ye what ya de esa ma ba ri e ba ni okay sir it's real we fancy we bon Dr. Agbapa Olita that chief stacy title is real yeah wa da we no ma ri e ba ma ba ri e ba ni e be na ba ri e ba ni e ri no e be so ba ri e ba ni we yan ba chief so ba ri e ba a boy ne udo boy yes udo boy yes obi udo no pe wo no okay oya ku wona we life on stage ma wona gwaire ma re iya se no do okay so Olita boys ma ya fe na here
ikuni is a de me na ila stage na the mic baba ayi ze sugeri do ke baba to ta ye baba na ikuni na yo e bi na se me na won o fa baba ri ya pagbo na review na kayo won wo ijare ona we ke bene na pa ye mu egie ukoni webo owu do ya fefefe ye mu me e ba gie ni lare eri oyin do olege ola la yi go wu meru ya ta na me ye derio e bibi ose e na bata that o is a de how any how we do even no wi no we no egie ni yare na o is a don do e gi o is a emi is a human ekene me bato ta ye baba lawe aba wo mo na se dona o ya me ta gba ekweku o da we no na o se da ya review ne e ba no na review ne na do atie you calling webo of Udoland. So he's a chief confirm you calling webo of Udoland. Baba Uwesi. A music way no ya swing. That was swing ya Dr. Abba Molita Wabi. That bono wa lori we wa ladian for the years do you swing ya babon. Nobody we wa ladian, you wa ladian yo. Oge no wa titile le tagmo ya fe yan. Abono ri me ladian. Oye, igazunu gagbe ese me ya musa. Deginazunu gagbe ya ese me ya musa. Ekmo me uro me oke no same. Uyowe o baba. Ori me ladian. Igi pi won na mure. Sparkle Sound, alright, producer. ọmọ mi sọlọ bá gé ẹnu de wíyọ bọ mẹ because ìka pé wọn ka gbogbo gé bá pé ya mẹ àmọ wọn àgé producer àwọn yẹn mú so yìí pé wọn náà rẹ Sparkle Sound ọwọ ìdìbò ní ma yà rí ẹ rẹkọdì mẹbẹ sabato àyí pé wọn náà mọ rẹ mọ Sparkle Sound ọ ìzẹ kí wọn náà yẹ fi wọn tẹbù gbà mẹgẹ àwọ ẹ fi wèrè ẹwùn baba wetin ọwọ ẹ so na this yeah music now you go play go give me this obito music now you go play go give me later you go give me my money hey today one wa the music if you talk me fan fi gwen esin ayi ri a the sabato fan fi gwen esin baba try am first na wa what ti ma ri here ni here you want to almost a year plus wo bo ma mu won la je so is a ya yin yin me na ire we me na ya plan me ya won be ona we ni e ba mo like here ere na ona musa iwona musa ari ti me we me aru we moto iya hon ilele unu bi ni bi agbo me o mi hon me akan pa ira sunu gagbe se me ya pon sa wala yi ko no ya mo ma se ibi to so iwon ya yi sale le tale ya no bo la te ki won me pe re do ala ya mo me bi ku na yije iwon hiyo be di man na to boy ti ni ona isomo bo we ni la ni ye gui ina we omo ma o saloboa o ma me yo tone egena ha ya egena gogo we ya tu oh ya tu egi ma pa funu ma egena gogo ya tu because iyan ari a olele gogo we yan o yan tu ya gije o okay so sabala wo egi maria lele egogi ori ma egogi ma ma ari a olele because e ba ya ni ri a lele gogo ori yan ge o ge ga tu eri yan so ega no ego sabata kan ya so ayi mo me ega ni ya pe won ni bet enu se kan na ti me pe apa late Patrick Idahosa Sir Patrick Idahosa enu je ewe mu apa gbe bia na baba enu je ewe mu o bia na oze olita bia na ze do e music na te o te kan me ne e no sunu da le music iri mu ku ina re tumete ina ya re tumete o apa aisunu yo wa ye re bo na ni aisunu yo bebe ni me bo na wa wash e ga e no eyin egbe de sa osa ire tumete o na pay for ne baba ina ku o we no problem iku na idun ma angana ko idun rawe ikwe meeting ikwa asun akuwere ni ikwe meeting eji tu yari wari dun yan akuwere ni ana do mu ne we si so bi dun ni me ni ana do mu me because ko to ado bi me ya so awo re gi o me make a name record
lo bi me ke so awo be gion iwa daji ko to ade ado ya me newe gedo pikwe bubo na ni ma ina ya pe bina wa bi ya ribo me de ya pe no piani o ise le ke ya musume to piana ni gari ku o tare ne ya musume o ha be no mu ja ko e go re mana park ma mama de say yo to me ya musume to we ma mu dia ne 7 na do 2 water o ye to 8 mama e kwa so me rie o ise be o what that finye o musume ti no mare ni o we ni ere ni edo le le ni magbadu ari e magba ya bwa le sume to we o mana tama ni sin e na de gboto na hu ni to ifiera na eviye le aize bato maze gwali shumeti gwalo mama mi ere me na ya lesi me ayi kon pale maise so aso yin ata ere after 10 bason ere do kama we ma pa na ti oba polo of shumeti ladian no swear o wi oko we no ri egin yan ina go shumeti ladian a mana do mo pick up ahia so only pick up no me o me se ba na kana e boys me wa me boys o mo le oni ariwedia aya ko ele madaso ma yese kena kana mushumeti me gbera go di ba ole pick up wa se moto bo wale na wale se mi ayiba owo pe ne ke mu me go sin si saran 6 ne ke mu me go sin iye ye ti ni agba le moto we egbo ba ye na do mu me si ku ba ado gbo mi moto ye ena ipa me na ga le li ko wa hian me me ke na setin ya loju ko wa re me ya so bo because on we fence so no ga re ba bena le ba mina wuri me santori eke me ma ye ran kere yan fi ko ba ni u ha ni ya wa ton yo to me na wa ya san fi we o so lo bo no mu dia me no e we music na ya pe na ya ni me o ma kwe ni wu ame ma wu ha ni tai ba da ifin o we toilet o ye ni toilet yan fun o ni yan da fun ni me na wa san fi we we toilet me igwa aje e de na iwa gbe yan ye wa be mari jiku ni instrument amai mi we e good instrument we ye oh me na we dey instrument music na me ya bwa le boss kana ya pe e driver less me e me ado boy instrument ya mo di ku me ke ya bwa instrument do owe toilet me bi e degbe pi toilet ni ada fian e ba me bi e degbe e de igbe me de ya ku toilet go e re la ti ani ado mu kuku ha ya na o ma go we toilet me ya ti e wo ya ni wow ojikweno yi oji a musician hin ite gbali sumeti do bi baba me wa fin e toilet ye wa aye to ya mo gbala kare do mo gbala kabu me gbala kare me do na latin yi so wa na swera me so ye me ikuru me ma jo no agwalo me hia we ta bo so gbe won ana ya yin mi ana do fi family me ya fa na ya yin mi ya aye ze yin mi na wo ma ebi ya no ri ya ndo te na ya de joy amwegbene amagi ni e DJ ye do yakwe ye ni and the musical divide do yakwe so ana e wo my mo hia sunu po agba ide gbe do kuyo ena iti ye mi e music na je e pare Patrick Dausa San Patrick Dausa obi pasi a enu iye la do le le so be Patrick Dausa awo visualmente ni ma ya fe iye me na wo wan agiyen se ba because e ni e baba otiti iye na we so le ba mi po give so oloro me da ona ya ga be Kickson ni ade aniya ya akoya li do baba gboda we gele se fu abele ri bae we go ga ko idi out there so my here ye me na ga babo de ye me na do le ya here mama e we ma na very simple person na ya ge we ma do here I say ba 3 stories support you say no and you do I first Austrian or my you do iye me is or is a here ye me na mutia because Austria step no no ton ni na iye me na igbegbo mo wa he ya giyan mo you no ta ma e no visualment ni agba mo make no se very imuna na ye ma gie ni ni o ada gbodo je were mo na here da we je pata emi amewu egbera pandu ara se wa o ma fi oni ma kan so agbe mo gi mo wa here mo do ya se ba goodness iye me na do se ba je me wa se ba ye ma fa fi bu ko baba we ma do mi we ma pa gbe ma na tota ma bi ye mo pa wa here
eje na we owo a musician owo baba na nia ora muiku emi ebi yajo ikuno modelo mami ebi ya ko e baba nu la wo do a viola jane lo rent baba ma be ya mon logo me ma be ya logo ije me Saint Patrick Idausa eminoje ebwebo ona wo ma ogwa kune a ye na wo kune ona wo ye ma be gele me me kiri e ona wo ma ino sun a gbegbe yo ya yaji ku ya pay 500 naira ye wa instrument wa nu we ya yaji ku ya pay 500 naira per show ni ya yo no mana di gbe mana so na we bet in for now the mede gbedu aka din yan ne yan ame ku gba pe guitar kan ni o e ga me ku iya lead the guitar ibi ara lo na de gbedu ku le for almost about 3 years we don ni me ko bi newe na o so gbe so omu le material me ri mu le ya pack yen okay ya mo le me ri mu gbe so mi ya ne o be ti me agba mo we ko do baba yin ne ili ma ya we o se pona wa vini instrument me ona ni fi ari wa ana gbegbe yo instrument pa da o sana e mo ze le mena so ye mo pe ana instrument e me gi ya ko e do ya de lo wo ne o ze na pe mo na ne wa mi ne doctor ya gbe gona omo no ma ya gbon lo ho nda bena ka ya ge ri ya bi je ri ya hian awra ka ya ge we ahian ka se wa ebi no sunu amero he aji e izebudu eyin ko ya sewa so bo ba no age sewa ne ebi na o eji edo bi o si e no na ji won na ya ji baba re we e mata gele no kaka body yes bodoko agata wi won na erere nu munoge salare kwa ta salare wa erere nu munoge Babaka suene okay yes ye na suele gani we ona we iyoma e ya de wa ona suele gi ogbemudia okay iyo ogbemudia ya suele gani okay so it's a nice one baba wesi kabo e mata no we a music na ugan ma ya fe ya yiwon ogbe ma gbon ino no ri e ladian no ya pe won ye ma ya gele ke ni wa ga de to fear ke na ama e mi de we okweje pe we ja igo okpe na upo na o ma o ya o be pe ni ami okweje pe that is don't talk about later e we o talk maro ni we wan no we because the boss we bun we e me so ro na yin ekwe me boys gbe so pa ifa ni ami e boys yan de yan ni yin ri egbe o be no ki be ko ji e ai ke ha o ji ko a o te gbegbe gege ni e bala mu e bi ko ni ma no kwa gege o ite ku e ye no te ku e lo ye ku e la no ale la hala o yira gbo wọ́n lọ do asi e so bo
bene manager na nya e boy mo pa setting lati yan we le me yiku ma sa ni okay o ga ta to you nu yari yari and o be ata so le ba bi afi o we no ba lo yes iga pa yin wa le ni he ya ku as part pa yin wa le ti he ya ku e boy no really le me ba ti asa ni gano eso ai we yen wo ri mo pa ai okay mi no okay we ku wo ba ti we ya fe fo yeah and a person na nia we me no he la de ma pe no do so we kakabo okay ni wa yo ti ma pa ya make pare bo pa no ma o ti ma ga ko berian yes mo si igi ato ko berian ege me pe music na ni kakabo so o ti ma na o wa wo mu ni ku igi ku ko ba bo we late perova kiyen ke ere jino ina bakinya bo mi ati ba ni na ba kuku bakinya ye isi ba me ye be bana se ne me tota akobe se kenije pa domo o me pa o ye o ye se pa ento o ye mi ne o na wi wa bi da ye wa delish me ti hiri na ma ta we de kino ye owo mu wa ro gida shit ma o ni le ni ya re ina here on do viola dans selection o da edele on do viola de man ah o sa ba bere na wa mo yo na o sa ba la no ti ni de lefu mana wa bi tawa ina le run jo mana de adi mana pe adi e mo ti me mo ya here mana de adi so iri kewe bore mana ma ya mi ego di child me akobe letu keke no iwu na de mana ko gba here mana ma ya me go di child ma ya to akobe ila wi moto me Benz nana ga fere ni this is a white regular BMW okay white one ga fere ni mari la wi moto akobe to ta wi moto me gbe si yan we he salo buari de ni mi ave de bona better de na na no say no de na na no say no o wa no say imoto no say so I go ma ba gbona iwe o ma ni bo hia because any an fi we yesin o fi we ne e dey master me tie okay me ibo wo ka oni ka bo we go akobere lu po ni hia o me ri me re egeto wa me na re o yi fi ona mu dia o no wa bo na o wa better de na nia o wa ni e bo ba wa ni e ka yi bo wa ni ha kan gba ya gi o no ha kan gba ya gi yes ìyẹn ìdájọ́ gan yẹn for real no but ọmọ yẹn kí n náà tìlọ̀ wọn wà àgbọ̀n náà ó yà mí yà tẹ̀lé náà wọn understand so èmi ṣàyìn dáadé náà ìyàn ẹ̀ mi mú wọn ẹ̀ ń sẹ̀ because mẹ̀mẹ́ ẹ̀ níyàn ẹ̀ kìyàn bá kú ẹ̀ but èmi náà rí níyàn ju iye òyìn òyìn ìtì gbòmó yàn náà mú èrò tọ̀ ẹ̀ respect òyìn ọkà bọ́ sẹ̀ ìtì gbòmó ní wọn understand so ẹ̀ máa gbòó náà hù o ti ma re advice anu wa ma gbe yi ku po pa ekenati e wogma ipo bayi wogma yes upper mission extension yeah na iti upper mission extension na e wogma na ku kuri ere ni be ne kiye ke o ti ma no lo ga we speaker no to le guitar yi ina ko bari e ikuni iku aso no yes is a play me o ti ma ina bu mi ade o we e boyo pa bare won or no do play the stage ni ele no tiere won ase ku we ni abi awe refreshment abi ti abi MC awe dey do asi won aya do atoka so you know no do play o igele la stage o san yo sanre o play o san re yena ke do afi e bo yena do afi ne ayi fifo le na mu wo ni ade na wa we mo ahia better than na wo di me ma kono pe stage me re ni emi ri ya ku e de na wo e so ni ado igba type pe stage awe na gbe instrument o so I ti lo mo wa gbon na master o se me I ti lo mo wa o so na me voice me na ya fe na ni na ti ale ni here because iya mi no here we be dey buy we no here we dey buy we because me buy akwe egbo e ni o ha me do ari ra e ni me osun asun na nia
so bala wo ni ma eze mu nu won e wa to bo be gbe me or rather wa e ti ku ni ire e bo me gu welu boy several times yet ka no emu ku gu me but so 2 weeks awa rowa ya wa ti me pa awo me show we wiki na be ya if I show paro why ti ya ko e na we no problem na wa be ya pa nwa re o be muri but e yo pa mai omi ko gun egbe la mu gba no here master so e boys me be ro ni ma be mai wona no wa be take it and say like Stanley Iyona the same thing isokelo yo yen the same thing what's the album ya mu ya so o so no ba la wo no ge ato ebi ya na iri ya wo ba na o da we ya je ege ni me na ro wa gboso na ikoso aro ni hin aku o yin le usunodun o le no ko mu dia ifaye mi yan le le yan so that's why that female cool we digwe na female so here with daddy you see anybody when you see lie you everybody is lie you o ga fan gi owo ili me attack man then yan pa yan bo na le me yan se we bo ni o we daddy oni ne we nu gu eni ye fi e we ri e o e pi ma gbege ti an ya se gbo bi menu pe sunu bo we me all time every time man understand so agbon na ye na no like no ma be like ni bu we ni ya wu ni bu we wu ani ya wu man understand so e me paro o pa se ti we mo je we ya so even ma be tan o yes o bania e be yes o ni bu ma ono yi o ya ho e ba ni bu wona o e ka we e o de gbe mi agba di awe ya so uwe ti we ni ya mo je we ya o se mo pa wo se mo we no ba dan gbe na ma na wa to ta ma wa gbon iba office mi ba so e ma pa iwa de o se me na e musician o e transporter ni ma o ni su mi ye ni e ma na wa gbon o he wa ta ma we o we ma na wa gbe da kan wetin wa e ti ina wo o ma we mi lo pa o yan wa ga yin wa e ti ina be to ma me no we o ya o e na le ne ale ni bo re o o ma me no we o wa ge wa e ti nínú sún ala ka wo ya ba wo e na no so salo pa le fin o wi wa wo so gbagba ju wa we ku pe o wa e te o ma mi pata ni awe no we awa sunu very o so baba agbon na me no se e mata no e teniga wa we se ni wa ya dan mi e mata si e mata gele no we Dr. Abapa Olita the Obito Commando the Koniwebo of Udoland Ogwimagun sin e no keme e music ore we no ya sun e kere ni ga de kebewe e no ire mi ewuwe e music so mo pa no e ya kan set it aruda no we set it la lo se le bu me it's so no ile tana e mata gele no we oja no kwa zi aro fa ge no Dr. Abapa Olita we dia Dr. Abapa Olita we dia wa da oja no le so ni no le tasi we no we ya bi e uwe la tiri e na fian no ya di oni bebe no ji e kenibu veri o na la wo ke we na ge ti lo won o mi ma no be so ni ebon no ri o po won be ge we ma ba na so mo ba no to ti le ya be ge ni o me so aunado ya ge gbe ge na o ga me we no ji e and you will agree with me that Dodan Magena the most popular musician as seti we yibo hawe iye na hin advice an wa magbe na seti we ha kenibu very hot so ma no de ge we na make ya like be Zidogun de ge no pe ba be ku mo ko na so mo pa no e de na wo e kon oho o fi won pa no iye ni so na get ti lo won e mo ya fe no be menwu na ya fe iberi ogo ne we hawe ai we no o mo ga be uwe o e be ni e no we can e music kate awe Dr. Abapa Olita amwebiku re oge wan ma ye e ba makin na ibe mana we no e doctor to boy si so re wana mana no ta na ye na mi ge en ma do gwa kan be de ne o magba ma ono ye gu magun eme na betani amwebiku ere omo so papa no every week ikuno ye yo ni agbona pe eme mi we week op gbagbe sawo magiku
agbon na pe ora pa boni wada mi ge agbon bi ku eyo eri eso wa e dere yeye a ke la dole meta to to po lita wa be ko la e awa mu bi ku awa mi ewe and every week gbe so a week na gbe so gba ewe na ewe ojiku gba agbon na we na ko ni ogbon na we na ko ni agbon na no agbon na kana ye akọ e agbon kana ye akọ e agbon na no e wani bu anta ya matori and iye himia ni ala o kasunu edegbe isunu and ayibe we tawon agbera mi egena we ya we ne kama ense ebe anu because by now e ma so ni ya fe ni me mu ni ku na be ni o be de by and the bolu no yari am e so wata me ma ni do am me be ku o we hey brother when we ayi mi egbo pa de mission yin na yes so no je be like e or je like e no ma like e ma be like e but no je like e like e so eso wono je be like e no ye do am ni bi ku ni eso ye be do mu ma o so mi sha no be red ogbo no ye no be red gbo e keke o so mi sha so iye ya ka me otiyan ni we hey better dem o later kan mu ati ku na betu be so me ye do ku ni emi sha èyí sùnú yé nìyẹn bẹ̀rù náà tough musician bẹ̀rù náà ayé mọ̀ máa wọ́ ibi kú yọ́n dára tí yẹn níwé ní àti kìnìjì ní yẹn dùn mú ẹ̀ ayé mọ̀ máa wọ́ ibi kú olórí gbèmọ̀ náà kúkú ní so ayé mọ̀ máa yẹn náà kà mìíràn wẹ olè táì dé wàá mú ẹ ẹ̀ dé wàá yẹ àgbà green ẹ̀ yà ń gbé wàá yà gbà lọ́ ẹ̀ dé mẹ́mà yẹn. But why ikuri na wa ikwava me wa kikwa Sunday no wa ma ya here ana here ba iseva me ma be yan kiaje ale me kuni ne me to me na be 10,000 we kuni ina be mo ba e ina mo ne pa na ni ina ya kanyone so me na stage me isi kuni almost about 40 something canopy me wa kikwa vandere me ya seva me na wa stage ina wa go ya da o de edo we no ni so yana gbe kalopini akara be na we da kalopini yana we yan re yon re obono pa odo ana ake one not the two not the two you don't be wole ta sun ku e pa na mu e pa mare e pa no we me hin are yon mare me mai ana so play and we don't gbe no obeyen ya hin ne wo han ya wa o wa mu e ko ro ni gbo ma yo to bo we fi die ku e bí un ti pè na agbo e ari o talo o wa de kan ya mo ngbe a mo ro pe ge odun no de ni we ge ila o understand so me ba yi ro pe to wa za san me na ya de me ma yi kuri won we de gbe ku so me wa so play ni e be na ku ke mo here so me ge no ye me ge bi bu mi ade we o lita na wo kalopina te gba la o fi odo ma ha ton e da dia wo pa wa ko ya fu ene wa dori mi da e o ye o ni e wori ari ni me ana ayi du wo yi ana wo e baba no we me hin ajo ye ma gire be yi gbe fo ne o de 7 tari park e le baba ri yare baba kan ka wo ye ti ayi kwa so no o ye ti ayi kwa so no hey won ni ro gbe baba e won ni baba e yen wa de baba pa yen wa de ade ti o ke pa ba yen wa gba asana ga de gbe me na ya yi me o li tara hian lita ahian wi ya no ma hun oga hun e baba na tai we na do mu we wude yo wo idu ayi yan ni yen na ya yen we na do mu we e wa la o ni wa la ana edo yi me do ra baba yan ana do ra baba yan agu ere so agbona na ye here eno ikuru na ka na ogboso wa monitor na e de awa gbe ni meje guide na bi kunu unu gba no hin e me ya mu wa na wa ti ma wa ti me monitor agbenu we ka we ya maji go so opa we na vi police ahan be we ni wa ya wa ni wa we ya threatening ya e se ba e me ya mu wona e ka e me hu akunu na o ya te go ve iwo ni tami ara polo pa na ya mu e ona wona ya gbe ni meje vi card la we gu ana wa we we do so ni bunwo o we sunu
we ugbeso agri muma ugbeso we ebosi me na bi me ultimate abana we boy me wole boy ko go emi se so ahia tanya iye we iye mi kwefa awawa mi iye mi kwefa emi sha paseti la dian be do na awe na ke mi sha na do wi na 100 80 bo me no wi lita na mi ku nene ima ya gbiyan kan e ti be yaruwo imi ku nene beto ke ki aire yan han tabi ke yan ta we mi kwefa bet me na na ya yunu ri ya na wa mo tabi ku ejo ni me munu wa ke ni me majo ni me munu wa ya yunu ri ya me han o bun se be ya so o ya ya ni customer ni ini bi e do ni wo ro wa keke e fancy ni ya fe ni ala wo owó kan wé iná lọ́wọ́ ìbáfà ẹ̀rí súnú àmọ̀rọ̀ bá wọ́n tó búwà lè bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wẹ̀ ẹ̀ẹ́bẹ̀ ní gáàjé bẹ̀rẹ̀ ní nàkùkù náà wà bẹ̀rẹ̀ náà ẹ̀ẹ́rì mẹ̀rí ìbẹ̀jẹ̀ náà ẹ̀rẹ̀ ní nàkùkù náà wà bẹ̀rẹ̀ náà ẹ̀rẹ̀ ní ibà ẹ̀bẹ̀ náà kùnà náà ibà ẹ̀ kan náà ẹ̀fí ìwẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ìpé bùbọ̀ náà wẹ̀ bẹ̀rẹ̀ so ẹ̀rẹ̀ mi nàkùkù náà ẹ̀rì mẹ̀rí ìbẹ̀jẹ̀ náà ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wẹ̀ àbíhìn náà wọ̀ ẹ̀ so ayẹ́ kí n yapa rọ̀pàrọ̀pà níwọ̀n ẹ̀kí ló má gbá ní yáfẹ́ náà yára yóò sàn àgébọ̀ wọn ní àrídáwọn wala fancy me wala be bi gbo wala borin wala wowo wala borin ari u de o ko tamu wo wala wowo e de gbe sunu yes all our fans the fans of Dr. Agbakman Olita the Obito Commando e mata egele no we oka asunu e yo pa ni no waji even oni bi ma we won go ma guys e wiri o kan fi wiri e o te mata no ruwe mi no ta e bana owe osunu even watani ni bunwo e tu wa bayi sumo pa no a se be weri ama fi weri e gbe wole fancy yin be guyo e ma a wole fancy yin na o le rie ba igin ndo wa mu e ku wa be gwe na na e ma o he ke ni fi egwe ni fi o weri eru da e mu wa o ma na igari ori o do ga me be no ji e udo ni o we de gbe sunu no gbera ni ogbera ni na ya biye yeri me Dr. Agbakman Olita Obito Commando ale ke sun boys ke ya fe ni so we mo ni kuna no we ya tin mo ni bo ya fe eso be ka ga ya he de na ni bubo ma e tami me de we epa we free be de we na we do ya ku e ero bo gbura so be mo so do eso yi ba wa bo le boy abi start yo na wa be ni ni bubo wa ti me we epa we free be de na do ya ku na so area so if no kin we do we ta SMS na babe akana babe so enwa aya we ni ya so uso wani ya fe ni o je be ta me customer we ara mo wi ku e yo beto sale boa if no kin do wa na ani na ko kan ni ya we se asewa aye be sekinari ma sa e mo no ha mi ma ibude no ye me ne abi be ka ni dabe ide no ye ka no gbi magan o ko be ka ni dabe de no gbi yan go ibude no ni yan ibude ni yan ni yan na hu e do wa ru le same e jige gbade ni buwo iya mara meke eyi ti yeye so wo sef iya wada sun uyo me so ni ando ayo iya giru jino bia iya giru jino ho bet enana ni awuni mu ya ke ma se uda wa master egbe ni aido ha orite ku wege ni egbe ni aido odo ate bo egbe ti orite ku wege ni oya la orite ku wege ni ora gbo orite ku wege ni boss here won give you edo manedo ara kuko ki ya won yan hu won na do bo de gba nu yo bo gba ni yan yan nu da yin se we ha we ara ko kini o de go to wa go ya de o de go to so o de gbera to ni bu ma won ni egbo yen wa pa bun pa wa ti yan we ye we ni wa de we ki me ni meje bana me we ni meje bana a customer who o do mu ri ku iwu we o that we no pa do mu ri ku we o uyo ni me yo ni me wa o ni ari ni ko ni me o wa no neni won me be me we ati no se a be do o wa na be so zen me na mo gbe ni to ya ko le da de mo ya fe hian
Okay, why we build your tour that day? So that day now, okay, we build your tour. Yes. I will so while we respecting my so be or we go my son. So no ni me why the na ma be. Unde gbogbo to gwe. Ni go gwe uji gwe. Me wa tia wa talk pe baba uji wa me. Or maybe cool respect no okay or till my soul. Well, ya we be. Yeah, we be. Muna we ye ni. No. No mo we na no wa. Oh, you me boy. Yeah. Me a so ba wo ka me agba na me ya 2 months o kan we ja ogwe na ri yoga bo. Iwe la o se ege ni. Imu na ni wa we na ye mo gbo be me ya gbe. Iwa ri ma na keyin ni re. Oye poyi me se ki ni ere we bo. Ke respect kuji ke ya. Aya go ahian. So o ma pa ti la den na wa ewe gbo imulita bi ku. O ma gwa ku ni e. Wo gbere area be ro we imulita bi ku o mare ona mo mare. So ni wa e lawo o na mo mare ni wa bo ni wa ni wa e de gbe sunu oni line ni. Ido in France when wa la wo eri sunu wa la. Yes. Wa mi ere ya kuku ni ya ma wa iban. Ere ni sa ge ye be wu. Ere na ni me se ti mi ku eja mo eja ya le eja. Egbe be ki no wa ere. Wala ni wa kere ya gwa le go da ya de mu oru. O se ni wa. All right. Dr. Agbaba Olita the Vito Commando. Yes, We say Ogwibo Gwono ya fe. Not agele no for the past 35 years ago. No ya swim music. To deba una bi o. E momo. Iwa we gama e ka sikegbe ahu wa oni e gama mo bogire o. Ogbe W ne. Awo ya gbe W ne. Rodani wa ya fe wa wesi. O time varo here no we wa no what vara kugbe wa ri won yo. O ka onoro. Ba na mi we a music nu ya swing that day. Aba mi de we Dr. Agbaba Olita amu e gwa iku wo sunu we when ya ku e na mi ge uwe that so music. Etini iwe gbe ni imudi wa mu guitar ne ikuke ya phone mu guitar yo to wo mo bo wo sie de no ye tini no ke we don no wege we music na o ma we de na e hear the music as a role model. Yeah. A master man call this okay Ilao. Okay. So Odoli de nobo. Okay. Wa ni no ya sun. Igba wu egbe ma wu pe Yeye o be yen o kan ya wa o ko le so ke no la da won se oye mi mani gba ma gba so na mi ona mi mani gba ma na mi ma gba a fe gbe bo e o ge ro eji o wa ja yi o ga eji o wa eji o bi ku e try gbo e baba me de ki o me guitar o mo a di ma arrest de mo mo yen wa e kin yes ayi mo ma be baba me bi ko pa e baba stage we na stage we na yi siku o ma gume play ina areba baba na do balance we ya fefu me na do mu wo me epo ina are stage we na do take so baba I play o pe ne gbe na sale konga yo yi o pe ne idun na sale konga yo yi so o yi gbe ya fe pa we kasa no ma mi la gbe to wo ko ni gbe wo do o yi iku ya mu we o sanse won ma gi meru emi won na ka ba pon akin ya ku wo do me na akin oge no imam me igbe ni e pe ni ma ya fe e baba o ko tore era mo yi ko to mu me ya era ego e baba ejo wa gbe won ejo so me yo abu me baba dia iwa ko ri ete ya si me ya ro do because wa do su se gbegbe ati wa le ade baba no ye ma ye we jai gaga so ya e baba me e wa ge hian upo wo wa ko so ya le ya hian ko be no ke ya su eri oje ama no eju to eri oje odukun no so baba me wa we ya okay yeti hana iwe mu na boke ni ya ka wo ma be me ge me ya we music na awa oke ya eri ya we music wa ya wa wesi o me no tanana when I get le do ge e mata no
eru de no wa yin master ke o ya temeni we agilege e da me ke koliso ke ila o agile ke ke ni ga de ugbe so asini okay me ga o he ugbe so iyo yo yo ke e o ka be ka ro no ka pe music we ke ni nda we ami we no doing o da ehio man so you are making the talk about litera every day na interview e na o ya me tell me na wa le first of wa ya he ni doctor about litera ya sun o duhun no de o e po so ge ni bun ya fe e ari o ba ye guitar na ari ayi all right wa ya fe wa we say all fans of great doctor Agbakma Olita the Opito Commando you call the webo of Dola CEO managing director AO Record and of course is the controller of Dr. Agbakma Olita TV eyi marina wa ya fe wa we say wa do miege to mudia ne wa ya dan eyin ma avede ne na mayefo edove ma ga ye mota ni bunre ni gwima be ga re won ni ma be do no talibun wa ya fe wa we say ma we no tuwa nda we edove ma ye pe mo fast we no tuyan fasi me ni ro wa ni risi ya fe wa domo mega zunu gagbe mega ma nwi esi me ya mu wa uku gbanu wa ya mu we wo ni wala wa ye gi we me ya yo to wala wo wala o awon pese ti we mu o ye go ya wala wo o de ko de ya fe ni na wa be ni ku ya fe ni wala ekpo wa fi bo yi ni wa ya wi yo bo ni me ni o so ba ko no dibu uvon mo kan la fun yo wa ri opa latian o so ba ri 100 wa po so yo kan raje wa ni lo wa ni si ya fe ni mu iku ni wi yo bo me wa ewe e mo ni bun ya fe ro o ga iye we o wa gba le photo bo ma o gba le bosi we no si ko we se wa me mo ne kere yin wa lo ni o wa lo ni pi fun yin wa lo ni ku we yan e we ni 2 wa van yin wa do lo yin wa lo ni le yin wa ku we yan holy time ona ema mo si e o no gbe lo ya ton ni mo wa ga iwo ni ri edo wa mi master be boy na agui de ni ono do ma ku wa bon wa sin e fa e o ga ku wa be bon yi wa ti yan wa do lo ni yan understand enu wa wu ni awa do ri boy ni bi fun e a o na ya ri obo yan we master ipo won so po we no we kini ni ke ni mama no do ebo no ri adu ebo we be bi ene o sa bo no we be we no ma gbo na gbo du wa ho e o do surprise won me bu we bo do we no do ri obo yan won so wa la ni won omu we ra gba bu eri amo ko wa daira eri era ko da mo dog we dolo o ma gbo dolo si awe do ya bayi so iro we yele boss na mai wona wala wo ni wan wala edowe aji mi megbe no ma yes all right wa ya fe wa we si every day just Agbakma Olita kami mana we era na mai gogo de na hen yakoko wa gas vie hwe ye uro ma uda edene e ahwe wa ya wa we si I still remember your friend Stanley Omozumame the good man keep watching Agbakma Olita TV wa we si